आमे समस्ते सबुठु भल निवेशर सन्धान रे थाउ जोंठी लाभ बहुत अधिक आउ क्षतिर भय प्राय न थाए किंतु कौन हेबो जदि सेही सबुठु भल निवेश स्टॉक मार्केट रे नुहे बरं आम निज भितरे ही लुचि रही थाए। तेबे आजिर एही विश्लेषण रे आसंतु सेही सबुठु शक्तिशाली निवेश विषय जानिबा जाहा हेउछि आत्मविकास। उत्तर खोजिबा आगरु आसंतु गोटे मूल प्रश्नरू आरंभ करिबा जहाँकि व्यक्तिगत परिवर्तनर मूलदुआ। एमिति केउ निवेश अछि जहार मूल्य केबे भी कमेनी आउ जहार लाभ सबुबेळे बढ़ी चाले। आश्चर्यर कथा हेउछि एहार उत्तर कौनसी आर्थिक बजार रे नुहे बरं आम निज भितरे ही अछि। देखंतु गोटे पटे अछि स्टॉक, सुना किंबा संपत्ति। एसबुर मूल्य बजार उपरे निर्भर करे, बढ़ी पारे, कमी पारे, एमिति कि शून्य भी हेई पारे। किंतु अन्य पटे निजर ज्ञान, कौशल आउ स्वास्थ्य उपरे करा जाइथिबा निवेश एहार मूल्य केबे भी कमेनी। एहा हेउछि एकमात्र संपत्ति जहा सबुबेळे बढ़ी थाए। एही यात्रा को भल भाबरे बुझिबा पई आमे एहाकु 5टी भागरे देखिबा। आमे सर्वश्रेष्ठ निवेशर मूल धारणारू आरंभ करिबा, तापरे आम मन, समय, स्वास्थ्य एवं कार्यशैली भली गुरुत्वपूर्ण विषय जानिबा आउ शेषरे देखिबा केमिति एकु प्रकृत परिवर्तन आरंभ हुए। तेबे चालंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भागरू सर्वश्रेष्ठ निवेश। एठारे आमे सेही मूल सिद्धांत को बुझिबा जे कौनसी बाह्य सफलता पाइबा पूर्वरु निजकु ही निजर सबुठारु मूल्यवान संपत्ति भाविबा निहाती जरूरी। सबुकिछि एइठु ही आरंभ हुए। आम जीवनर एक साधारण सत हेला आमे अधिकांश समय बाहर जिनिस पछरे दौड़ु थाउ। गोटे भल चाकिरी, अधिक टंका, समाजरे प्रतिष्ठा आउ एही दौड़रे एत्ति व्यस्त होई जाऊ जे आमे सबुठु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति माने निजकु ही अवहेला करबाकू लागू। आमे भूली जाऊ जे भीतरर शांति आउ स्वास्थ्य ही बाहरर सफलतार प्रकृत मूलदुआ। तेबे एही आत्मनिवेश प्रकृतरे कौन? देखंतु एहा कोनसी गोटिए दिनर काम नुहे, एहा एक निरंतर प्रक्रिया। एथिरे आमे जानी सुनी आमर सबुठु मूल्यवान संबल, आम समय आउ शक्ति को निजर मानसिक, शारीरिक आउ कौशलगत विकास पई लगाई थाउ। एहा हेउछि निजकु प्रतिदिन टिके भल करिवार एक प्रतिबद्धता। एबे आसीबा आमर द्वितीय भागकु, मन आमर प्रकृत सॉफ्टवेयर। जेमिति गोटे कंप्यूटर कार्यदक्षता तार ऑपरेटिंग सिस्टम उपरे निर्भर करे, ठीक सेमिति आम जीवनर गुणवत्ता आम मानसिकता उपरे निर्भर करे। तेणु परिवर्तनर प्रथम पाद हेउछि आमर एही भीतरर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करिबा। एठारे गोटे बहुत शक्तिशाली कथा सामनाकू आसुछि। दुनिया जितिबा पूर्वरु निज मनकू जितिबाकू पड़ी थाए। एहार अर्थ हेला आम जीवनर सबु संघर्ष, सबु सफलता प्रथमे आम मन भितरे ही आरंभ हुए। जदि आमर मानसिकता ठीक अछि तेबे बाहर परिस्थिति को संभाळिबा बहुत सहज होई जाए। तेबे प्रश्न हेउछि एही मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड केमिति कराजिबो? एथिपाई 3टी सरल उपाय अछि। प्रथमत, प्रश्न करंतु, निजर पुराना विश्वास आउ धारणागुडी को चैलेंज करंतु। द्वितीयरे, प्रतिदिन किछि ना किछि शिखंतु, नुआ ज्ञान द्वारा निज मन को समृद्ध करंतु। आउ तृतीयरे, नुआ विश्वास गठन करंतु, जानिशुणी एक विकासशील मानसिकता आपणांतु जोठी विश्वास करा जाए जे परिवर्तन आउ विकास संभव। एबे आसीबा आमर तृतीय भागकू, संबल, समय और स्वास्थ्य। जदि आम मन आमर सॉफ्टवेयर, तेबे आम समय आउ स्वास्थ्य हेउछि सेही शक्ति जहा ए सॉफ्टवेयर को चलाए। एई दुईटी हेउछि आमर सबुठारु मूल्यवान आउ सीमित संपत्ति जहार ठीक परिचालना निहाती जरूरी। समय होउछि सबुठारु बड़ समानकारी। दुनियार सबुठु धनी लोक हुअन्तु कि सबुठु गरीब, समस्तଙ୍କ पाखरे दिनकु सेही समान 24 घंटा ही थाए। तेबे फरक केउठी आसे? फरक आसे एहार व्यवहाररे। किछि लोक ही समयकु केवल खर्च करि दियन्ति आउ किछि लोक एहाकु निज विकास पई निवेश करन्ति। प्रश्न हेउछि आमे आम समय सहित कौन करुछे? आउ छोटो छोटो निवेशर शक्ति को केबे भी कम भाविबा उचित नुहे। जदि जणे प्रतिदिन मात्र 30 मिनिट गोटे नुआ कौशल शिखिबारे लगाए तेबे वर्ष शेष बेलकू से प्राय 180 घंटार दक्षता हासिल कर सारिथिबो। एहाको ही कहा जाए ज्ञानर चक्रवृद्धि प्रभाव, जा समय सहित बहुत आगकू नहीं जाए। एबे आसीबा स्वास्थ्य कथाकू।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୂଳଦୁଆ ଯାହା ଉପରେ ବାକି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ କୌଣସି ସଫଳତା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମିତ ଆଉ ସଚେତନ ଅଭ୍ୟାସ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବା। ଏଠି ନିରନ୍ତରତା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନେଟୱାର୍କ। ଯଦି ଆମ ମନ, ସମୟ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଗାଡ଼ିର ମୂଳଦୁଆ, ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ରାସ୍ତା ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ଆମ ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରଣା ବା ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆର ଝଲକ ଭଳି, ଯାହା ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲିଭିଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ସେହି ଇନ୍ଧନ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ନଥିବା ଦିନରେ ବି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖର 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ହାରାହାରି ଅଟୁ, ଆଉ ଏହା ବହୁତ ସତ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ପରିବେଶ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ସଙ୍ଗତକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବାଛିବା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିବେଶ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଏହା ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଶିଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃତୀୟ ପାଦ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ସୂଚନା ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ପୂରା କଥାର ସାରାଂଶ କହିଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରା ନ ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ କେବଳ ସୂଚନା ପାଇବାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରୁ ଆସିଥାଏ। ଜାଣିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା, ମନ, ସମୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ମନ ହେଉଛି ଆମର ଅପରେଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍। ତୃତୀୟରେ, ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ରା। ଆଉ ଶେଷରେ, କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସେ, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲେ ଆସେନି। ଏହା ସବୁବେଳେ ଭିତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ବିକାଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ତେଣୁ କଥାଟା କେବଳ ଶୁଣିବା କି ଜାଣିବାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏବେ କିଛି କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳିରୁ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସେହି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିବେଶଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ?